Sebab itu saya beri judul khotbah hari ini yaitu tetap semangat. So today's title of my sermon is keep the spirit. Keep the spirit. Tetap semangat, amin. Keep the spirit. Ya, beritahu kawan sebelah, tetap semangat. Keep your spirit. Jadi saudara, kalau saya bertanya kepada kita, We ask ourselves, apakah kita semua percaya bahwa kita ini memiliki kehidupan do we believe that we have life melalui Injil? through the gospel? Tentu semua kita kata iya, betul. Yes, of course we agree. Kita diselamatkan oleh Injil, betul tidak? We were saved through the gospel. Saya rasa kalau bukan Injil yang datang ke Malaysia, khususnya di tanah Borneo, If the gospel have not reached Borneo, saya rasa orang suku-suku di Borneo tidak boleh duduk satu tempat yang sama. the tribes in Borneo cannot reside in their settlements Karena mereka suka koleksi kepala. because they are headhunters. Ya. They were headhunters. Saya rasa tidak jauh beza dengan keadaan kita di Tanah Melaya jika Injil tidak masuk. It's no difference here in the West Malaysia if the gospel had not reached us. Kehidupan yang huru-hara. There will be chaotic livelihood here. Tetapi jika saya ubah persoalan itu, pertanyaan saya tadi, But if I change my question, sehingga hari ini, until today, jika saya ubah soalan itu, apakah hari ini kita hidup oleh Injil? what if today, until today, we live by the gospel? Ya, tadi kan soalan saya, apakah kita percaya kita memiliki hidup karena Injil? Just now I asked, do we live because of the gospel? Tapi sekarang saya tanya, apakah sekarang kita menjalani hidup atas dasar Injil, berkorban demi Injil? Now, do we live by the gospel? Kenapa saudara? Karena seringkali hidup kita itu tidak dinafasi oleh Injil. Because many a times our lives are does not reflect the gospel. Kenapa? Karena Because akibat kesan, tekanan, pergumulan, masalah kehidupan, penderitaan, because of problems, struggles, suffering, pressures yang kita alami that we face, itu membuatkan kita jadi lemah. that weakens us. Jadi kita putus asa, Then we be disappointed, we give up, putus harapan, we lose our hope, kecewa, we are disappointed, kita tawar hati, we faint-hearted, hati kita jadi kecut. we became small-hearted. Jadi hari ini saudara, So today, brothers Kiranya and sisters, firman Tuhan ini akan mencabar kita. hope the word of God will challenge us today. Supaya kita tetap hidup oleh Injil, So we will continue to live according to the gospel. tetap semangat Keep our spirit high oleh panggilanmu di dalam Tuhan. and be fervent in our calling. Jadi in mari kita God. lihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 Let us look at our scripture, 2 Timothy, 2 Timotius 1 chapter 1, ayat 6 hingga ayat yang ke-8. verses 6 to 8. 2 Timothy 1, 6 to 8. Yang sudah jumpa kata amin. If you have found it, say amen. Yang belum jumpa kata aduh. If you have not found it, say aduh. Ada kayak yang aduh? Aduh, mana saya punya Timotius nih? Aduh, where is my Timothy? Saya bacakan di sini ya. Kamu lihat di Alkitab kamu. Ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. Jadi saudara, dalam 3 petikan ini, Paulus Brothers and sedang sisters, in this passage, Paulus sedang mengingatkan Timotius agar tetap mengobarkan karunia Allah atau tetap hidup di dalam panggilan Tuhan, dalam diri dia. Paul reminds Timothy to fan into flame the gift of God that is in his life. Kenapa? Why? Ya. Jadi saudara, tidak dinyatakan di sana kenapa, tapi kalau saya lihat kontras daripada kata mengobarkan itu adalah lawannya sesuatu yang mulai padam. It's not stated here the reason why, but then if I look at it, the contrast of flaming the gift of God is the diminishing of Apakah it. Timotius sedang dalam keadaan yang api pelayanan dia sudah mulai padam? Was Timothy serving with a fire that is dying? Semangat dia mulai hilang akibat kondisi pelayanan di kota Efesus ketika itu? Was he losing hope in his service ministry at Ephesus at that time? Makanya Paulus menulis surat ini dan dia mengingatkan Timotius But Paul wrote this letter to remind Timothy supaya tetap mengobarkan karunia-karunia Allah di dalam diri dia. so that he would continue to fan into flame the gift of God. Begitu juga dengan kita hari ini saudara. Same with us today. Kita harus terus-menerus mengobarkan karunia yang ada pada diri kita We should continue to fan into flame the gift of God in our lives dan terus-menerus menghidupi panggilan Tuhan di dalam diri kita. and continue to live worthy of the gospel or our calling today. Lalu pertanyaan yang seterusnya, bagaimana kita mengobarkannya? How do we fan into flame? Bagaimana cara kita mengobarkan karunia yang Allah sudah berikan di dalam diri kita? What are the ways that we can flame into flame the gift of God in our life? Bagaimana kita boleh tetap mengobarkan, mengapikan panggilan Tuhan di dalam diri kita? How can we continue to be fervent in our calling? Di sebalik tekanan, cabaran yang terus-menerus menimpa kita. In spite of all the pressures, the struggles that hit us. Saudara, Brothers and sisters, saya percaya setiap kita punya pergumulan tekanan yang berbeza. I believe all our struggles and pressures are different. Student, Students, lecturer, lecturers, staff, punya pergumulan yang berbeza. we have different kind of struggles. Bohong kalau saya katakan dalam masa 10 tahun saya tidak pernah berpikir untuk berhenti. I'm sorry if I said that, in the past 10 years I have not thought of giving up or Seringkali stopping. Oftentimes datang kepada Tuhan, Tuhan cukuplah, saya mau pulang lah. Oftentimes I'll come to the Lord and cry out, Lord, it's enough. Sama juga waktu saya 1 tahun di BCM. There's 1 year in BCM. It's the same. Ada waktunya itu betul-betul saya rasa, aduh Tuhan saya mau berhenti lah, mau pulang lah. At that time I really wanted to give up and wanted to go home. Masa kami 2 belajar di sini,
Both of us studied here. Anak kami masih tinggal di Sarawak. Our child was still staying in Sarawak. Kalau istri saya dia hadapi pergumulan selalu rindu anak. My wife always struggles because she misses the child. Lelaki ini kurang sikit ya. For guys, it's less. Tapi bila sesuatu terjadi kepada anak itu yang betul menyentuh hati sang bapak itu. But when something happened to the child, really touches the father's heart. Ya. Jadi saudara bagaimana supaya kita tetap dapat mengobarkan karunia Tuhan, panggilan Tuhan di dalam diri kita. So how do we fan into flame the gift of God and the call of God in our lives? Yang pertama perhatikan ayat yang ke-6. First, Sekali lagi. we look at verse 6 once again. Paulus berkata, karena itu ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Ternyata saudara, I ask you, brothers, sisters, si Timotius panggilan dia itu bukan sekadar panggilan secara sengaja atau dipilih oleh manusia. that Timothy's calling is not just called by men. Tapi kalau kita baca surat Timotius keseluruhannya, kita dapat menemukan If we read the whole letter of Timothy, we will find out that bukan Paulus saja yang pernah menumpang tangan ke atas Timotius, tetapi penetua-penetua gereja juga menumpang tangan berdoa kepada Timotius. not just Paul laid his hands on Timothy, but also the whole congregation. Coba berapa orang kita di sini yang sebelum pergi Bible School yang pernah didoakan, ditumpang tangan, adakah? Any of you who have answered the call to before you come to BCM, you Ada. were being laid hands Atau kamu upon, tiba-tiba bangun, and prayed saya di for. BCM sudah. or did you just wake up and you're already in BCM? Ya pastilah kan, Of course, kamu sebelum diutus ke BCM pasti before you were ada sent to BCM, pastor, penetua, the pemimpin pastor, gereja the leadership of the church, yang berdoa menumpang tangan kepada kamu, betul lay tidak? hands on you and prayed for you. Jadi Paulus ingatkan kepada Timotius, So Paul is reminding Timothy, Timothy, ingat remember, ada orang yang berdoa menumpang tangan ke atas engkau. there were people who laid hands on you and prayed for you. Tuhan berbicara kepada pada pemimpin gereja dan untuk bernubuat ke atas engkau. And the Lord has already spoken to the leadership to strengthen you. Jadi Paulus kata, jangan patah semangat Timotius, So don't lose hope, karena Tuhan yang memanggil engkau. because God is the one who calls you. Ingatlah Tuhan yang telah memanggil engkau di dalam pelayanan ini. Remember God who has called you in this ministry. Ada banyak hamba Tuhan yang menumpang tangan kepada kami sewaktu kami mula mengatakan yes Lord. Many servants of the Lord has laid hands on us when we answered the call of God. Waktu saya mula-mula masuk ke sekolah Bible School di Miri, When I first enrolled in the Bible school in Miri, sebenarnya actually, saya isi borang I filled up the form untuk masuk sekolah Alkitab di Lawas to enroll in the Bible school in Lawas, dalam bahasa Malaysia. in Bahasa Malaysia. Tapi entah bagaimana borang saya itu boleh sampai ke Miri. But I do not know how my form has diverted to Miri. Dan itu Bible School di Miri itu dalam bahasa Inggris. And the Bible school in Miri was in English. Saya betul-betul struggle I really struggled karena zaman sekolah because during my school time, bahasa Inggris itu bukan bahasa favorite. English language was not my favorite subject. Kalau cikgu kata siapa yang tak suka kelas saya sila keluar.
If teacher asks, who doesn't like my class, please leave, Saya itu yang keluar. I would leave. Saya keluar. I left. Jadi ketika kami dipanggil, saya dengan istri dipanggil untuk pergi interview, So when my wife and I were called for interview, kami tidak sempat lalu border Brunei itu. we could not enter the border of Brunei. Jadi So- pintu border itu tutup. The borders were closed. Kami harus tidur di sempadan Malaysia dan Brunei. We have to sleep just at the border between Malaysia and Brunei. Kami tidur dalam kereta. We slept in the car. Kamu tahu, You know, panas it's hot dan banyak nyamuk. and a lot of mosquitoes. Sebab kawasan itu adalah kalau saya boleh katakan itu kawasan paya bakau. Because that was the mangroves place. Jadi kalau kita on aircon tidur, So nanti if- besok tidak sampai di Miri. So if we switch on the aircon to sleep, we may not reach Miri the next day. Jadi kami tidur di sempadan, dalam kereta, buka tingkap, nikmatilah momen tuh. So we slept in the car with the windshield down and we just suffered. Saudara, tahun semester pertama saya di emisi, So first trimester, wah itu adalah saya rasa banyak tangisan. there were a lot of tears. Kenapa? Why? Karena bahasa itu sangat asing bagi saya. Because the language is so foreign for me. Kalau kami perlu belajar, If kalau we have orang to lain, learn, kalau student lain mereka belajar pukul 10 sudah tutup lampu sudah. other students at 10 p.m. they have already shut the lights. Kami 2, For the two of us, 1, 1 2 pagi. a.m., 2 a.m. Kenapa? Karena Why? baca buku, buka kamus. Because we open the book, when we read, we have to refer to Itu satu- dictionaries. Itu satu cabaran yang saya kata, Tuhan, salah tempat saya ini. It was really challenging that I questioned the Lord. Tapi selesai juga ya. But I completed. We completed. Selesai juga. We have completed. Kemudian sambung 1 tahun di BCM. And 1 year in BCM, Saya ingat masa itu I thought at that time, kos yang pertama the first course, itu hampir saya gagal. I almost failed. Lecturer dia bukan dari Malaysia. I was a foreign lecturer. Saya dapat D kos itu. I've got a Subject D itu. for the course. Tapi puji Tuhan, But praise God, karena lecturer itu banyak kasih karunia. because the lecturer was very gracious. Dia bagi saya tes ulang. The lecturer gave me a Repeat. receipt Ya. for the Jadi, test. syukur dapat C. So thank God that I got a C. Saya masih ingat masa interview bersama dengan guru Wendy. I remember at that time with Pastor Wendy. Dalam bahasa Inggris, memang tunggang terbalik My English was topsy-turvy kasih karunia Tuhan. by God's grace. Kasih karunia Tuhan buat God's selesai. grace that I have completed Satu the lagi. studies. One more. Waktu ada satu kali di BCM, Once in BCM, waktu kami sedang buat devotion, during a devotion time, saya terima satu berita, I received a news. anak saya My son, pada waktu itu dia darjah 1, at that time he was in primary 1. orang yang patut ambil dia di sekolah The person who was supposed to fetch him to school tertinggal dia di sekolah. left him. At Dan school. yang sedihnya adalah bila dia tertinggal anak saya, When the sad thing is when he left dia the child, dia tidak beritahu sesiapa cikgu yang ada di sekolah itu. he did not tell any teacher in the school. Jadi anak saya tunggu di tangga sekolah itu satu orang. So my child waited at the school by himself. Syukur
Thank God, Guru besar sekolah itu the sebelum dia principal of balik, the school, before he left, hati dia tergerak untuk pusing sekolah itu. he was moved to actually take one round Dan dia school, nampak and he anak saw my child. Wah, saya waktu devotion itu saya masih ingat, saya nangis. At the devotion time, I cried. Tuhan, kau yang hantar kami di sini, kenapa yang anak saya kau tidak jaga? God, you sent us here. Why didn't you take care of my child? Saudara, semua yang saya ceritakan itu adalah momen-momen yang begitu mencabar di dalam panggilan dalam hidup saya. All that I have shared, these are moments that were really challenging in my life. Saya tidak tahu apa cabaran yang kamu sedang hadapi. I do not know what kind of challenge you're going through now. Apa tekanan-tekanan yang kamu sedang hadapi sewaktu kamu kata Tuhan iya. What are the pressures that you face when you say to God, yes? Tapi kamu tahu, But you know, semua itu all of that akan mengingatkan kamu, will remind you, mengingatkan kita will remind us tentang peneguhan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. of God's certainty of His calling upon our lives. Kita dipanggil dan diteguhkan. We are called and we are strengthened. Kita bukan saja dipanggil lalu dibiarkan begitu saja. We were not called and be left just like that. Kita dipanggil lalu ditumpang tangan oleh peneguhan nubuatan oleh hamba-hamba Tuhan ataupun pemimpin gereja. We were called and we were laid hands upon and prayed for and received prophecies on our calling. Setiap hujung minggu Every weekend, kami akan balik ke Ipoh we will return to Ipoh untuk weekend ministry. for weekend ministry. Tapi saudara, But brothers and sisters, setiap minggu itu juga every week kami akan tidur we will di sleep tempat-tempat yang berbeza. at different places. Minggu ini tidur di rumah ini, 1 week we will sleep in this place. minggu ini tidur di rumah ini. Another week at another house. Ya syukur tidak tidur di bus stop. Thank God we didn't sleep at the bus stop. Tapi kan sampai hari ini But until today, kami tidak pernah kenal rumah siapa kami tidur tuh. we still do not know whose house we slept in. Ada pastor yang atur tempat kami tidur. The pastor arranged for our accommodation. Pastor, minggu ini kamu tidur di rumah sini ya. The pastor will arrange them to stay in one house. Kemudian minggu seterusnya pastor, minggu seterusnya kamu tidur di rumah sana. And then another week, pastor, you will arrange for another house. Jadi saudara, pengalaman-pengalaman itu So all these experiences meneguhkan panggilan saya. strengthen our call. Apakah yang menjadi pengalaman dalam hidup kamu? What are your experiences in your life? Momen-momen apa yang menekan dalam panggilan hidup kamu? What were the moments that actually strengthened your call Dalam pelayanan kamu? in your ministry? Saudara, itu akan mengingatkan kamu, akan meneguhkan lagi panggilan Brothers and Tuhan dalam sisters, kamu. that will be reminders and to strengthen you. Makanya saudara, saat kau mulai give up, The moments that you want to give up, kau mulai sejuk, when you feel getting cold, saat mulai kau rasa slow down, when you're slowing down, ingat balik be reminded. bagaimana panggilanmu diteguhkan. Remember how your calling is being strengthened. Yang kedua, Secondly, ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. so verse 7 says, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Jadi Roh Kudus dia bukan saja memberi kita karunia, Holy Spirit does not just give us grace karunia pelayanan, or the gift to serve, tetapi dikatakan di sini bahwa Roh Kudus juga membangkitkan kekuatan, but the Holy Spirit also gives us strength, kasih,
love, ketertiban self-discipline di dalam roh kita atau jiwa kita. in our soul, in our life. Dengan kata lain, Roh Kudus memampukan kita. In other words, Holy Spirit empowers us, Persoalannya adalah, strengthen us. kenapa kekuatan, kenapa kasih, kenapa ketertiban? Why power, love, and self-discipline? Saudara, karena yang pertama kekuatan. Because firstly, power. Karena apabila kita sudah sering ditekan, When we face lots of pressures, mengalami pergumulan terus-menerus, when we have countless struggles on and on, kita cenderung lupa bahwa kita punya kekuatan. we tend to forget our strength. Kita lupa bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar berkuasa daripada roh yang ada di luar. We forget that the Spirit in us is greater than he that is in the world. Kenapa? Why? Karena kita sudah terbiasa dengan tekanan itu sehingga kita lupa. Because we are so used and familiar with the pressures that we forget. Sebab itu Roh Kudus membangkitkan. So the Holy Spirit strengthens us, Kekuatan builds our power and dalam strength jiwa kita, in our soul, roh kita. in our life. Yang kedua adalah kasih. Secondly, love. Kenapa kasih? Why love? Karena selalunya di tengah-tengah penderitaan, Because in the midst of suffering, di tengah-tengah risiko pelayanan yang besar, in the midst of high risk in ministry, seseorang itu sangat mudah one easily menjadi becomes egosentrik. egocentric. Selalu dia pikir diri dia sendiri kan? He will always think about himself. Coba saya tanya, Let me ask, apakah faktor utama what's the greatest factor seseorang itu that one berhenti melayani Tuhan? stop serving the Lord? Coba Try kamu tikam. and guess. Tekanan. Pressure. Yang lain. How about the rest? Kenapa orang begitu tiba-tiba berhenti melayani Tuhan? Why suddenly stop serving the Lord? Jangankan berhenti melayani Tuhan, berhenti ke gereja juga. Not just stop serving the Lord, stop going to church as well. Saudara, faktor yang utama adalah karena kecewa. Brothers and sisters, the first factor is disappointment. Kecewa dengan rekan sebilik. Disappointment with your peers. Kecewa dengan pastor. Disappointment with your pastor. Kecewa dengan pemimpin gereja. Disappointment with the leadership. Ada juga kali yang kecewa dengan lecturer. Disappointed with the lecturers. Dia kata, sudahlah. Oh, that's enough. Aku sudah mati-mati buat nih kerja tapi tidak ada seorang pun yang tengok. I've worked very hard and yet nobody noticed. Tidak ada orang pun hargai saya. Nobody appreciates me. Semuanya hanya mengecewakan. Everything is disappointing. Percuma saja saya berkorban banyak. For free only I sacrifice all my life. Karena orang tidak hargai saya. They do not appreciate me. Jadi saudara, gesekan hati rasa kecewa itu membuatkan orang mudah untuk meninggalkan panggilannya. Brothers and sisters, disappointments made it so easy for people to leave their ministry. Sehingga mereka tidak siap untuk berkorban bagi orang lain. That they would not be able to sacrifice for others. Makanya Roh Kudus membangkitkan kasih di dalam diri kita. So the Holy Spirit reignite that love in us. Jadi bukan hanya karunia Roh Kudus berikan, It's not just the tetapi gift that was given to us, membangkitkan sesuatu di dalam roh jiwa kita yaitu kasih. but also causes love to arise in our hearts. Yang ketiga itu adalah ketertiban.
Thirdly, self-discipline. Kalau di dalam bahasa Inggris In itu English, ada yang menerjemahkan sebagai pikiran yang jernih, pure thoughts, disiplin clear mind, pure dan thoughts, penguasaan discipline, diri. and able to conquer yourself. Jadi di tengah-tengah tekanan, In the midst of pressures, di tengah-tengah penderitaan in the midst of suffering yang menghadang pelayanan kita, panggilan Tuhan, that we face in ministry and in our call, itu kadang-kadang buatkan kita seseorang itu jadi hangat-hangat teh ayam. that causes us to be lukewarm. Tahu kan? Yeah, you know, Itu hangat-hangat teh ayam. hangat-hangat tai ayam, Tahukah? like the chicken shit that grows cold very fast. Bila waktu dia jatuh panas, When it drops, it's very hot, kemudian bila sudah lama dia hilang panas dia. and it loses its heat very quickly. Jadi Tuhan, Roh Kudus membangkitkan ketertiban di dalam diri kita. So the Holy Spirit stirs up Pikiran yang jernih, self-discipline with pure thoughts, penguasaan diri, self-discipline, supaya kita ingat balik lagi bahwa panggilan kita itu bukan sementara. so that we will be reminded that our call is not temporary. Semangat kita itu bukan sementara. Our spirit is not temporary. Semangat itu bukan bergantung dengan orang-orang di sekitar kita. Does not depend on the people around us. Semangat kita itu bukan bergantung kepada lecturer. Our spirit does not depend on the lecturer. Semangat kita bukan bergantung kepada pastor. Our spirit does not depend on the pastor. Semangat kita itu Our spirit bergantung depends kepada on dirimu sendiri. ourselves. Roh Kudus membangkitkan ketertiban di dalam diri kita. Holy Spirit stirs up the self-discipline Supaya within kita- us Supaya so that bila terjadinya tentangan di dalam pelayanan, tekanan, when there were oppositions, Roh Kudus, hati kita maksud saya, Holy Spirit akan tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. will continue to strengthen us in the Lord. Nah yang terakhir, And lastly, ayat yang ke-8. verse 8, Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. so do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God. Jadi saudara, kalau di ayat yang ke-6, Brothers and sisters, in verse 6, Roh Kudus memberikan kita karunia. Holy Spirit gives us the gift. Kemudian di ayat yang ke-7, In verse 7, Roh Kudus membangkitkan di dalam hati kita Holy Spirit stirs within our hearts 3K, 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 kekuatan, kasih, strength, love, dan ketertiban. and self-discipline. Nah yang ketiga di ayat yang ke-8 ini, And in verse 8, Roh Kudus yang sama the same Holy Spirit memberikan kita kekuatan untuk bertahan. gives us the strength to persevere. Banyak orang Kristen yang punya pengertian yang macam mana ya? Many Christians understand Keliru or they are confused tentang, kalau bercakap tentang kuasa Tuhan, when you talk about the power of God, kekuatan Tuhan, the strength of God. itu mereka selalu lihat mujizat. They always look for miracles. Ya, bila dia bersaksi, oh puji Tuhan, When they give testimony, they will hari say, itu praise God. hari itu saya hampir accident, Or the other day, I almost got into an accident, saya hampir dilanggar oleh lori, almost hit by a lorry. tapi tiba-tiba lori itu terbalik. But suddenly, the lorry capsized or overturned. Dia terpesong lalu terkena kereta yang besar lagi sebelah sana. And got diverted and hit another Puji vehicle. Tuhan, kami sekeluarga selamat. Praise God, our whole family is safe.
Tapi dia lupa yang lori itu sedang langgar satu kereta lagi di sana. But he forgot that the lorry actually hit another Eh, vehicle. entah-entah yang orang sana kena langgar lori tadi mati What about the people in the car that may have died? Kadang-kadang kita punya konsep pemikiran yang keliru bila kita bercakap tentang kekuatan Tuhan. Sometimes our perception is confused when we talk about the greatness of God. Kita hanya lihat kekuatan Tuhan itu satu yang ajaib, mujizat. We look for miracles and something that is strange, Tapi kita lupa kekuatan Tuhan juga but we forget that God's power adalah memampukan kita. is to strengthen us. Suatu kita di dalam tekanan When we face pressures, yang hebat dalam panggilan Tuhan. great pressures. Itu sebab Paulus kata ikutlah menderita bersama dengan aku. So that's why the scripture says, Ikutlah menderita suffering bagi for the Injil. gospel. Suffer for the gospel. Kenapa? Karena ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk bertahan. Why is there that strengthening for us to persevere? Saudara, Because selepas 2 tahun pandemik itu, after 2 years of pandemic, jemaat kami di Kampar, our congregation in Kampar, ramai yang sudah tidak mau datang gereja. many of them do not want to return to church. Kadang-kadang saya datang Sometimes I come, hanya ada 4 orang, only 4 people, 3 orang. 3. Saya bertanya, Tuhan, I ask God, betulkah kau suruh saya buka ini gereja di sini? is it true that you called me to open this church or start a church? Hanya 4 orang, Iya. Tuhan. There's not many people. Kadang-kadang bila saya datang, saya tengok, Sometimes when I came and I saw, wah saya nangis. I cried. Karena saya kata, betulkah ini Tuhan? Is it true, God? Pemimpin gereja juga mengalami emosi yang sama. The congregation also faced the emotional turmoil. Tuhan ingatkan saya musim-musim di dalam dia. God reminded me of the different seasons. Tuhan beri kekuatan The Lord strengthens me di saat kita mengalami tekanan. when I face pressures. Jadi saudara, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan itu bukan saja berbicara tentang yang mujizat. So brothers and sisters, God's power is not about miracles always. Tapi kekuatan Tuhan itu yang membuatkan kita tetap dapat bertahan supaya kita jangan give up. But God's power enables and strengthens us to persevere so that we do not give Suatu up. di dalam pergumulan itu kamu menemukan jalan keluar. In struggles, the Lord will give you an open way. Tuhan antar orang lain untuk hiburkan kamu. God sends people to encourage you. Oh, itu sering terjadi dalam pelayanan. That always happens in ministry. Bila saya sudah rasa letih, When I feel tired, Tuhan antar orang lain. the Lord sends someone else. Itulah kekuatan. That is the power and strength. Bukan sekadar mujizat yang luar biasa. It's not just extraordinary miracles. Jangan biarkan tantangan itu menghancur engkau. Don't let the oppositions destroy you. Tetapi biarkan tantangan itu menunjukkan siapa kau di dalam Yesus. But let all these oppositions prove that you are in the Lord. Bila engkau selalu kuat di dalam Tuhan. When you are strong in the Lord, Di sebalik tekanan di dalam tempat engkau, di manalah kamu belajar? in spite of whatever the circumstance is, the pressures that you face, Mungkinkah itu di dalam persahabatan kamu kah? maybe in relationships, Dalam orang-orang yang ada di sekitar komuniti kamu kah? maybe people around you in your community. Melihat bagaimana engkau tetap bertahan di dalam situasi yang menekan itu. They see how you persevere in great Tapi pressures. engkau tetap keluar menjadi
orang yang benar. But you will go out and look for people who are truthful. Sehingga menimbulkan di dalam pikiran mereka, apa rahasia dia? So people will wonder, what is your secret? Apa yang membuatkan dia tetap kuat? What causes him to be strong? Apa yang membuatkan dia tetap senyum? What causes him to continue to smile? Nah, disitulah peluang kita Yes, that is our opportunity untuk memberitakan kekuatan Injil Allah itu. to explain and the greatness of God, Jadi saudara, kekuatan Allah the strength of God tidak selalu datang dalam bentuk mujizat. is not always in the form of Pertolongan miracles. Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang ajaib. God's help does not always come in extraordinary affairs. Ada kalanya pertolongan Tuhan membuatkan kita dapat bertahan, Sometimes God's strengthening tetap is kuat. and power help us to persevere Amin. and to be strong. Amen. Amin. Amen. Amin saudara. Amen. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang kau sedang lalui. It doesn't matter how bad your journey had been, Tapi yang paling penting, dengan siapa kau berjalan. but the most important thing is with whom you kisah are bagaimana- journeying in. Tak kisah bagaimana masalah, beban, pergumulan, penderitaan yang kau sedang hadapi. No matter what kind of burdens and struggles and pressures that you face, Tapi yang penting kau perlu tanya diri kau, dengan siapa kau berjalan bergandengan tangan. you need to ask yourself whom is walking with you and holding your hand. Kamu jangan cakap dengan kawan baik saya. Don't say my best friend or Dengan good jiran friend saya. or my neighbor. Saudara, itu baik tapi tidak kekal saudara. Those are good, but they're not lasting. Berjalanlah dengan kekuatan Injil Allah. Walk in the strength and power of the gospel. Mari kita berdoa. Let us pray. Haleluya. Boleh saya minta Hallelujah. pemain keyboard? Ada. Banyak masa 12. Mari kita semua dalam sikap berdoa. Let us be in an attitude of prayer. Saya mau kita renungkan beberapa perkara. Let us think of a few things. Apakah selama ini So far, kita sudah atau kita sedang menggunakan karunia yang Tuhan telah beri kepada kita? are we using the gifts that God has bestowed unto us? Bagaimana cinta kita kepada Tuhan How is our love sekarang for the Lord now berbanding yang sebelumnya? compared to previously? Apakah kita masih semangat di dalam Tuhan? Are we still high spirited within us? Apakah Roh Tuhan itu masih berkobar-kobar di dalam diri kita seperti dulu? Is the Holy Spirit still flaming within us like those days? Atau Or mungkin maybe karena kesibukan, because of busyness, tekanan, pressures, pergumulan, struggles, pemikiran-pemikiran yang tidak benar, untruthful thoughts itu membuatkan kita menjadi that Fade off. causes us pudar. to feel down. Mari kita datang kepada Tuhan. Let us come before the Lord. Saya minta izin untuk kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Let us worship with the last song.
Perhatikan seni kata yang terakhir itu, lirik yang terakhir. Observe the lyrics towards the end. Saya tidak pernah minta supaya worship team bawa lagu ini. I didn't ask for this song for the worship team, Tapi pujian ini sangat but this worship really saya sendiri diingatkan kembali. refreshes my soul. Coba slide lagu itu. Chorus. Itu dia. Ini sebuah komitmen dan janji kepada kita kepada Tuhan. This is our commitment and our promise to God. Mengiringi Dia seumur hidup kita. So we will be with the Lord all of our lives. Masuk di dalam rencananya Tuhan, Enter bukan into His rencana kita. plans. Let His plans be ours. Mari kita dalam sikap berdoa, Let us, in an attitude of prayer, sambil kita naikkan penyembahan ini. let us worship the Lord. Kami datang padamu Tuhan. We come before you, Lord. Lebih dalam lagi dalam penyembahan kami kepadamu Tuhan. Deeper in our service unto Lebih you. dalam lagi untuk menjangkau Engkau ya Tuhan. Deeper in seeking you, God. Menarik kekuatan daripadamu Tuhan. Strengthen us. Katakan mengiringmu. Mengiringmu seumur hidup kami ya Tuhan. Masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan. Mengiring. Ini doa kami, ini komitmen kami, ini janji kami ya Tuhan. Rencana Bapa, pikiran sama kaya nakadida matareya, ikana narasi didi. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh selalu kuat bersama-Mu di dalam Engkau, bersama dengan Engkau Tuhan. Jadikanku untuk memuliakan. Mari kita menyembah Dia dengan suaramu, dengan suaramu. Sembah Dia. Bikanamu hadiran. Oh, Kau beri kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Kau memberikan kami kemuliaan yang baru ya Tuhan. Engkau menyegarkan roh kami ya Tuhan. Ikamala tara kasiku namanya dere. Hidara marasa narande. Oh, segarkan kami Roh Kudus. Segarkan kami Roh Kudus. Kami menjangkau Engkau dengan iman kami. Kami mencapai Engkau dengan iman kami ya Tuhan. Oh, resederiare. Yesus, keharapan kami, Kau
Engkau pemulihan kami, Engkau kekuatan kami sesungguhnya Tuhan. Engkau yang memampukan kami ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami ya Tuhan. Sabo kororomo sedede. Oh ya la 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 la. Shiridiande. Shiridiande. Ya la 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 la. Oh, sama kaya la la la. Jemaat Tuhan, Oh Lord, kamu letihkah? yes, Lord. Kamu merasa keletihan? Do you feel weak? Do you feel tired? Kamu merasa kehabisan, Do you feel like kosong? exhausted, empty? Datang kepada Dia, Come to the Lord. hampiri, The fire. dekat kepada Dia. Come, draw near to Him. Roh Kudus, Oh Holy Spirit, Engkau hadir di sini. oh you are present here. Engkau berperkaralah setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Oh, minister to each and every, Tidak peduli apa pangkat mereka Tuhan. no matter what they're going Tidak through, peduli apa status mereka ya Tuhan. regardless of status. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, we need you, oh God. Segarkan kami ya Tuhan. Refresh us, Lord. Segarkan kami ya Roh Kudus. Refresh us, Holy Spirit. Jamah hati kami. Touch us, oh Lord. Reach out Jamahlah hati kami Tuhan. to our hearts. Touch our hearts, Lord. Jamahlah. Touch us, Lord. Dengan kasih-Mu Tuhan. With your love, Lord. Ora siramu tarekayare. Kuatkan kami kembali ya Tuhan. Strengthen us, O Lord. Saudara, Brothers and sisters, ada kalanya sometimes tanpa kita sadar without realizing, kita sedang we realize keletihan. we're tired. Tanpa kita sadar kita tertekan. Without knowing, we are pressurized. Tapi ketika kita ambil waktu, But when we take time, datang dekat kepada Dia secara pribadi, come close to the Lord personally. bahkan ada kalanya Tuhan memakai situasi di sekitar hidup kita Sometimes the Lord uses our life situations sehingga kita disadarkan bahwa kita dalam situasi yang letih. until we realize that we are very tired. Pikiran kita kata, aku oke. Our mind tells us that we are okay. Pikiran kita kata, you just fine. Our thoughts would tell us that we are fine. Tapi Roh Kudus membangkitkan kekuatan, But Holy Spirit revives the kasih, strength, the power, the love, ketertiban, and self-discipline mengingatkan kepada kita, to remind us engkau perlu seseorang we need God. untuk didengarkan. We need someone to hear. Suatu waktu That's the time saya bercakap dengan seseorang. we speak to someone.
Tanpa saya sadar, saya meluahkan apa yang saya sedang alami dia. Articulate, speak out what you are facing. Dan ketika saya meluahkan apa yang terbeku dalam hati saya, And let go of what is in your heart. Speak it out. tiba-tiba saya menangis. Then I realized and I cried. Dan baru saya tahu Then I know kalau waktu itu saya sangat-sangat letih. that time I'm very tired. Hari saat ini, At that time, jemaat Tuhan, I come before the bukakan Lord. hatimu, I open up my heart. angkat tanganmu dan capailah dia. Reach out to Him Dengan imanmu, by faith. kami angkat tangan kami di hadapanmu Tuhan. We lift up our hands before you, Lord. Dengan iman kami menjangkau Engkau. By faith, we reach out to you. Hanya dengan jumbai jubahmu Tuhan, kami boleh dipulihkan. We know we can be healed. Kami percaya Engkau mau menyegarkan kami. We know you want to refresh us. Kami mau We want, Engkau mau memulihkan kami. you want to heal us. Segarkan kami sekali lagi Tuhan. Refresh us once again, O God. Recharge kami kembali ya Tuhan. Recharge us, Lord, Oleh kekuatan Roh Kudus. by your power of the Holy Spirit. Raka Shambara Dara Bashira Laramada. Mari sekali lagi kita berbahasa roh. Let us speak Lera now. samo kataya Kami Kami rendahkan hati kami di hadapan Ukalala masidi dia randara Ya nasiri ande karala Kurang da ya ya Kutakana masera marala ramande Pura masara Berpekaralah dengan Tuhan. Hanya Engkau dengan Tuhan saat ini. Open up to the Lord. Hanya Engkau dengan Only Tuhan. between you and God. Haleluya. Rasa mata kalamutu. Ya ra 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 ra.